focale, le centre optique, le foyer d'image mince. Une lentille est un milieu transparent délimité par deux faces. Lentille. Continue. Il dit par deux faces sphériques. Lénitine. Il dit son épaisseur est négligeable devant les rayons lumineux. N'est-ce pas le paragraphe? On n'a pas fait dans le cours. Elle est mince. Pourquoi les lentilles minces? On va revenir au cours. Je vais montrer pourquoi elle est mince. Regardez bien. Allez, c'est intéressant. Non, on va revenir au cours. Le cours. عندنا واحد paragraphe هي هذه la dernière هي هذه. Regardez bien. Dans ce paragraphe, pourquoi on dit les lentilles minces? يلا اللي عندنا la parole, on va lire. يلا اللي عندنا la parole. Une lentille mince est formée par l'association de deux dioptres sphériques de grands rayons de courbure par rapport à l'épaisseur de la lentille. Le rayon de courbure. هذا هو لو rayon. هذا لو rayon. عندنا هنا واحد دائرة هنا. عندنا واحد سيركل. هذا لو rayon ديال هاد الكوربور. وهذا لو rayon ديال هاد الكوربور. لأن هاد لي لونتي عندنا واحد سيركولار، عندنا واحد السيركل وهنا عندنا واحد السيركل. لانترسيكسيون هو لا لونتي. إذا لو كوربور ديال R2 وكاين الكوربور ديال R1. On va mesurer l'épaisseur E. Il faut que E عندنا هنا لي plus précisément si on note R1 et R2. R1 et R2, les rayons de courbure 1, C1 et C2, C2. Les centres de courbure. E, c'est l'épaisseur. Et l'épaisseur de la lentille. Il faut que E est inférieur. E. هنا راه عندنا E. هي E. هذه خصنا نديرو بحال هكا. E est inférieur. هاد E هنا est inférieur à R1 et E est inférieur à R2. هذه هو الكونديسيون. هاد E est inférieur à R1 et inférieur à R2. C'est ça les lentilles minces. Ce n'est pas mince pour le bord, c'est les lentilles minces. Il faut que l'épaisseur soit inférieure des rayons de courbure. هذا هو pourquoi on dit les lentilles minces. On va revenir à la série. Mince. هذا supplémentaire هذا ما عندناش في لو كور هذا deuxième cycle. إذا on va revenir. Mince, pourquoi? يلا le tour de rôle. On va tour de rôle. Mince. mince. شكون اللي خديجة الصافي واش هضرات؟ مشيو العنباري. يلا العنباري. اسد قريت. العنباري. العنباري. قريتي؟ سي سون لا باغي. يلا اكتب لا بارتي. La partie centrale. La partie centrale de la lentille. La partie centrale de la lentille est assimilable.
يلا العنباري. اون فا كومونسي، راه تقطعوا عاود ثاني. يلا باقي ما دخلش العنباري. العنباري شكون هو اللي يهضر دابا؟ يلا بلاتي نشوف إسقام. العنباري. العنباري جا. يلا العنباري. هو جا. العنباري. يلا سربي سربي. كومون La ابل partie لا بارتي سونترال كومون ابل؟ يلا بارتي سونترال. centre optique. Le centre optique. سونتر اوبتيك. يلا دوزيام شكون هو؟ لينا حليوه هضراتي بلاتي. لا لينا حليوه ما هضراتش. هدرت لين هضرات. هضرات. يلا شكون هو؟ في كينوش هضر. ياسر في كينوش هضر. شكون اللي باقي ما هضرش؟ شكون هذا جالاكسي؟ شكون عنده جالاكسي ا دو كور؟ شكون اللي باقي ما هضرش؟ اللي ما جاوش ولا اللي ما هضرش؟ شكون اللي باقي ما هضرش؟ شكون اللي ما جاوش في هاد لاسيري؟ انا شكون هي؟ يلا Paris. فارس. يلا فارس. لا ديستانس. La distance OF prime entre le centre optique et le foyer image est appelée distance focale. تري بيان. اي نوتي اف بريم. شكون اللي باقي ما هضرش؟ Et notée يلا شكون اللي باقي ما هضرش؟ apostrophe F prime. إكرام زيدان. Tu as répondu à les questions. Oui. يلا شكون هو اللي باقي؟ يلا نبداو ثاني نبداو من سميتو. يلا إكرام زيدان. يلا نبداو ب اون. Tu as levé la main. يلا إكرام زيدان. tout rayon passant par le centre optique haut de la lentille et n'est pas dévié. N'est pas tout rayon passant par le centre optique n'est pas dévié. Le centre optique. Le centre optique. Très bien. Optique émergé de يلا l'enveloppe l'autre. par شنو إكرام زيدان. عندنا ياسمين المعالي. Tout rayon incident à l'axe optique émerge la lentille en passant par le foyer image. Par le foyer Foyer image. Foyer يلا image. l'autre. Le foyer image. يلا سميتو إسماعيل أزقاغن. Exercice 3. Classe les lentilles suivantes en convergentes et divergentes. يلا Les lentilles convergentes A, C, D et G. يلا اعطيني les lentilles convergentes. Qu'est-ce que c'est les Ah, lentilles? c'est- Qu'est-ce que c'est les lentilles convergentes? Qu'est-ce que c'est les lentilles convergentes? Quelqu'un nous répond. La lentille convergente et la lentille qui son rayon est plus court que les autres. Est une lentille plus horizontal. plus petit que Les petits, pour le milieu ou pour les bornes? pour le milieu. Pour le milieu. C'est les lentilles à bord mince. À bord mince. À bord mince. Les Les lentilles à bord mince. Ce sont les lentilles de bord mince. Un seulement. Les bornes minces sont. شكون هذا اللي كان؟ sont les lentilles de bord mince. شكون معايا؟ إزقاغن. اسماعيل أزقاغن ولا شكون هذا؟ يا اسماعيل أزقاغن. لي بورن Non, minces. ça déjà. Les lentilles. Ah, Ah, c'est une lentille convergente. quelles sont les convergentes? A et A, C et G. D, et D. D et G. Très bien. A, C, D et G. G. C, Les lentilles divergentes sont A, B, C, B, D. E, D, E, F, Chacun son rôle. Chacun son rôle. H. et H. B, E, F, B, H. E, F, H. ياسمين المعالي. بلاتي سميتو
إكرام زيدان. إكرام زيدان. ألو. إكرام زيدان. شكون معايا؟ شكون معايا؟ شكون معايا أنا؟ إكرام زيدان. شكون معايا أنا؟ البصري؟ يلا البصري صفاء. نعم أستاذ. يلا لي هونتي ديفرجونت. Les lentilles divergentes sont B, E, F et H. Très bien. B, Oui. E, F et H. F et H. E, F, H. Ça y est, بصري صفاء. دابا عندنا صوفيا الكسبي. Il a levé la main. بلاتي. On va activer le son. اللي اكتيفا لو سون راه كاينه بلاتي. نشوفو هنا. اسمع الازكاغان فين واش قلنا. هبه هباش هبه فارس. هبه فارس. فارس. يلا هبه فارس. يلا. نعم. Fais un schéma ou continue le schéma suivant. Complétez le trajectoire. Si un rayon lumineux passant par le foyer objet, continue. Il doit être parallèle Très bien, parallèle foyer de l'image. à l'axe optique. L'axe À l'axe optique. optique. شكون اللي بارك لينا سميتو ياسير في كنيكوش. ياسير في نيكوش. Nikosh. في نيكوش. أنا كاتبوها في نيكوش. ياسير في نيكوش. Très bien. خدتي لا مان. اكسيلون. عندك على سيدي. Très bien. يلا. دابا هي دي صرعتيها ما كاين عندي ما نقول لك. خليها ماشي مشكل. هاي. هي هادي. يلا اللي عنده